নমস্কার। আজ 13 অক্টোবর বরাক উপত্যকার অতি পরিচিত চর্চিত কবি আশুতোষ দাসের জন্মদিন। বহুমুখী কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রনাট্য এবং নানাবিধ রচনা ছাড়াও দীর্ঘদিন থেকে তিনি এডি ক্রিয়েশন নামে একটি চ্যানেলে নিরন্তর কবিতা পাঠ করে চলেছেন। নিজে যেমন সৃজনকর্মে ব্যস্ত, তেমনি অগ্রজ এবং অনুজদের কবিতা পাঠ করে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরছেন। অগ্রজের প্রতি কর্তব্য পালন, সমকাল এর সাহিত্য সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সাহিত্যকর্ম প্রসারে ও প্রচারে উৎসাহ প্রদান এবং অনুজদের প্রেরণা প্রদান করে চলেছেন। আশুর গল্প সর্বভারতীয় দূরদর্শনে অনুদিত হয়ে প্রসারিত এবং প্রশংসিত হয়েছিল। একটি সিনেমার চিত্রনাট্য এবং গান তিনি লিখেছিলেন। তাছাড়া তার গবেষণাধর্মী উপন্যাস মালিন বিলের উপাখ্যান সাহিত্য সন্ধানীদের কাছে চর্চিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষা প্রচার এবং প্রসারে যে চ্যানেলগুলি নিরন্তর কাজ করে চলেছে, তাদের কয়েকটিতেই আশু তার কবিতা এবং আলোচনা পাঠ করেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য রসপিপাসুদের কাছে আশু একটি অতি পরিচিত নাম। কবি আশু বিনয়ী, ভক্ত এবং সাহিত্যে সমর্পিত প্রাণ। কবিতায় সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রেখে তিনি মনে করেন অক্সিজেন পাচ্ছেন। আশুর মননশীলতা, সৃজন প্রতিভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক, আমরা এই কামনা করি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্মনিষ্ঠা মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, আস্থাশীল করে, জনকল্যাণকামী করে। আশু ভালোবাসায় জীবজগতে জোয়ার আনতে চান। প্রেম ছাড়া জগৎ কল্যাণ অসম্ভব। তা যে যাই বলুক, যতই নিন্দা কুৎসা অবজ্ঞা করুক। ঈশ্বর প্রেমময় বলেছেন মহান ব্যক্তিরা। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে যারা ভালোবাসার চোখে দেখেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হয়। কবির জন্মদিন 13 অক্টোবর। বারাক প্রকাশনার পক্ষ থেকে কবিকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে কামনা করি তার দীর্ঘ, সুস্থ ও সৃজনশীল জীবনের। আশুর কিছু বাংলা কবিতা এবং হিন্দিতে অনুদিত তার কিছু কবিতা আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হচ্ছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। নমস্কার। নমস্কার, আমি সুস্মিতা মজুমদার। আশুতোষ দাসের জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তারই স্বরচিত সাক্ষী থেকো কবিতাটি পাঠ করছি। সাক্ষী থেকো তোমরা সবাই, বৃষ্টি ঝরা পাহাড় বনবিথি। সাক্ষী থেকো উড়ে আসা মেঘমালায় দিয়েছিলাম চিঠি। জলে কাদায় বৃষ্টি ভিজে পেলাম তোকে ভালোবাসার সাথে। অনেক অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম সন্ধেবেলার রাতে। সাক্ষী থেকো দূরের পাখি, সাক্ষী থেকো ভালোবাসার নদী। সাক্ষী থেকো পালকগুলো এক এক বেলা ক্লান্তি নামে যদি। সাক্ষী থেকো গেরস্থালি
বাসন কোসন ঘরের লণ্ঠন বাতি, সাক্ষী থেকো ভালোবাসার মৌ মৌ করা এক এক দিনের রাতি। সাক্ষী থেকো ঝড়ের ঝাপটা উথাল পাতাল উদাস করা মন, সাক্ষী থেকো বিষণ্ণতা কাছে পাওয়া তুমি আপনজন। সাক্ষী থেকো জোনাক পোকায় ঝিঝি ডাকা আলো আধার মেলা, সাক্ষী থেকো তোমরা সবাই ভালোবাসার নিত্যদিনের খেলা। নমস্কার, আমি বিচিত্রা চৌহান। আজ কবি আশুতোষ দাসের জন্মদিনে ওনাকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ওনার জন্মদিনে আমি পাঠ করছি ওনার লিখিত একটি কবিতা। কবিতার শিরোনাম মানুষ। মানুষ মানুষ এখন ক্রমশ পুতুল হয়ে যাচ্ছে, বোধ প্রজ্ঞাহীন, হাসে নাচে খেলা করে তবুও সেজে অসহায় দিন। পাহাড়ের বুকে ঝুলে থাকা বিষণ্ণ মেঘের মতো চারিদিকে যন্ত্রণার কথাকলি হৃদয়ে বাড়ছে ক্ষত। পর্দার আড়ালে ক্রীড়ানখেরা খেলায় তাদেরই বাঁধানো সাজানো গানে সব কিছু থাকে ঠিকঠাক চলছেই, ছকে নেপথ্যেরই টানে। মানুষ রোবট বুঝি চেত চৈতন্যহীন হৃদয়হীন। চারিদিকে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে দিন দিন, তবু উদ্বেগ আবেগ নেই যেন বা পাথর। মানুষ বড়ই অসহায়, ভয়ে হয়েছে কাতর। যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রে দিকে দিকে জয় জয়, মানুষকেই মানুষ এখন বাঘ থেকে বেশি ভয়। ধন্যবাদ। নমস্কার, মাননীয় আশুতোষ দাসের জন্মদিন উপলক্ষে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ এই দিনটিতে তারই লেখা কবিতা এই মেয়ে, আমি চন্দা বর্মা পাঠ করছি। এই মেয়ে, যত দৌড়ে যাচ্ছ ততই আরম্ভ পরীক্ষার প্রস্তুতি তোমার। জীবনের শুরু থেকে কেবল যুদ্ধ, কেবল লড়াই। কোনো জায়গাতে চরণ ফেলার মাটি নেই, বিঘ্ন পাহাড় দেওয়াল, কালো মেঘে ছেয়ে থাকা অনন্ত ভুবন। সারা বেলা কিভাবে ডিঙোবে, চড়াই উতরাই, তাই দৌড়ে যাচ্ছ। নদী তার খোলসটা ফেলে যাচ্ছে চারপাশে, ঝর্ণা নুপুর ফেলছে বনবিথির আঁচলে। সবার জায়গা চাই। এই মেয়ে, তোর শরীরে পালক বুঝি? মেঘ কি তোর অনন্ত সই? তার সঙ্গে সারা বেলা খেলা আর খেলা, অনন্ত অসীমে খেলা। মাটি নেই তবু পাথরের দেশে, ফুল হয়ে এখন ফুটলি নীলাঘাসে। ধন্যবাদ। নমস্কার, মাননীয় আশুতোষ দাসের কবিতা তোমরা পাঠ করছি আমি সীমা স্বর্ণকার। তোমরা তোমরা সবাই চাইছো আমায় ইচ্ছে মতন, হাতের মুঠোর স্বপ্নগুলো। তোমরা সবাই চাইছো আমায় ইচ্ছে মতন ভালোবাসার দিনগুলো। আমি আমার মতন যেমন খুশি খেলবো, এখন খেলাম কুচি। ভেঙ্গে গুঁড়ো করব সময়, করব খেলা আমার যেমন যেমন রুচি। সেই নারীটার জন্য আমার দুঃখ আছে, দুঃখ ছিল দুঃখ দহন। সেই নারীটার জন্যে আমার এক এক বেলা হৃদয় পুড়ে খাণ্ডব দহন। সেই নারীটার জন্যে আমি দেশান্তরী, হলাম আমি আউলিয়া। সেই নারীটার জন্যে আমি বৃষ্টি ভিজে কাব্য লিখে মিষ্টি প্রিয়া। সেই নারীটা মেঘের পাশে লুকিয়ে যায় কেবল বাজে পায়ের নূপুর। সেই নারীটার জন্যে আমার একাকিত্ব স্বপ্ন দেখি রাত্রি দুপুর। ধন্যবাদ। एक आग सीने में लेकर के वे चले गए असीम अनंत के पथ पर। क्या उन्हें कभी भूला जा सकता है जो बारूद मिलाकर होली खेले हैं, जो मृत्यु के जीवन के साथ ले हमें दे गए अनंत का पता। वही पता ढूंढ ढूंढ कर आज 50 साल
फिर भी हम दिग्भ्रम में दिग्भ्रष्ट, मिला नहीं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर। खून से सने बटन कहाँ गिरा है किस कल्लोलित काल समुद्र में, कभी ढूंढने भी नहीं गए हैं। हम खुद को लेकर व्यस्त हैं, हम अपने को लेकर बहुत अधिक आत्ममय हैं। पता मिलता भी है तो हर दिन खो देते हैं। पूरे आकाश में उनकी अनंत पोशाक उड़ रही, बरबक्र बराक के स्रोत में उनकी बातें सुनाई पड़ती है। मेघ के गंबुद में अनेक शपथ वाक्य की प्रतिध्वनि लौट आती है। प्यार करो बंगला, प्यार करो अपने भुवन को, हम बधिर अंधे गूंगे हैं, महज सार्थांध कीट की तरह अपनी बड़ाई करने में व्यस्त। क्यों हमारा चैतन्य नहीं होता, क्यों? धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है सेतु। जतो गृह की आग से जल रही है हमारी गृहस्थी, अंधेरे में टूटना है आंगन, टूट रहा है सेतु। जहाँ बिखरे थे स्वप्न अब अंधेरे में अदृश्य, हर स्टेशन से हमें भाग जा कह भगा दिया। सांप सा केंचुल बदल आदमी, ट्रेन टूटा है अल्प दूर। नील गार्ड का झंडा पेड़ों के बीच खोजता है, कहीं कोई शब्द नहीं, कहीं कोई शब्द नहीं। आकाश में बादलों के बीच झूल रहे यीशु, खून झर रहा हमारे आंगन में। आरतों का क्रंदन आ रहा जहन्नुम से, आ रहा जहन्नुम से। चारों ओर केवल मछली की अस्टाइन गंध, लूट रहा ध्वज हमारा, लूट रहा ध्वज हमारा। क्या पराजित हो हम लौट रहे, क्या पराजित हो हम लौट रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संगीता वर्मा श्री आशुतोष दास जी की लिखी गई कविता पाठ करने जा रही हूँ। लूट। लूट हुए बर्तन बासन, नील संदूक के दरवाजे तोड़ अलंकार। लूट हुए बर्तन बासन, नील संदूक के दरवाजे तोड़ अलंकार। लूट हुए सब कुछ मेरा, घर वार वास्तु भीटा खेत की माटी। लूट हुए गागर से रंगीन मोहर, प्यार की चांदनी भी। लूट हुआ मेरा आकाश, है कहाँ वह मेरी नारी। उसके पास है मेरा जीवन मरण, रंगीन भुवन सोने की चाबी। उसी को ढूंढने रात दोपहर तैनात हूँ मैं, अब कहाँ जाएगी। उसके पास प्यार के ऋण हैं अनेक, उसके लिए लूट हुए घर गृहस्थी नारी और खेत। मैं आशुतोष दास द्वारा रचित कविता स्वप्न पाठ करने जा रही हूँ। लहू में धधके आग, गरल क्यों चारों ओर गरल। गरल का दारूण दाह, हर पल तन बदन में हलाहल। अहर्निश अश्रु सजल, बहता जा रहा अभिमान। अग्निशिखा में उसको विसर्जन का आह्वान। पंछी तेरे पर कटे, मारे छलांग मछली। टूटा चांद बिखरा ताल, अब तू क्यों छोड़ चली। नमस्कार, मैं सुनीता माला मान्यवर आशुतोष दास जी का कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेघ। कहा था मैं जाऊंगा बहते बहते सारस के डेन पर, चांदी सा बाल बिखेर बैठोगी जब तुम मेघ के आंगन पर। जब खिलेंगे नीलाकाश के शेफाली फूल तुम्हारे वक्ष के भांज में। कहा था जाऊंगा, इतनी सी बात नूपुर बनकर बाजे।
मेघ के बीच खो जाती तुम, अंगावरण खोलती जब। बोला था जाऊंगा मैं तुम्हें छूने, नीलाकाश के नील में। तुम्हारी हंसी के टुकड़े जब अंधेरे में होंगे मादल। बोला था जाऊंगा मैं जब उतरेगा विश्रांत बादल। धन्यवाद। नमस्कार। आज आशुतोष दास जी का जन्मदिन है। उन्हें आंतरिक अभिनंदन। उनकी एक कविता जो अनुदित है हिंदी में, मैं वंदना वर्मा पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है पूरी रात। पूरी रात बारिश में भीगे पैरों ने पूछा मुझसे कहाँ थे। पूरी रात अंधकार में स्वप्न सब बहते बहते निगल लेते। पूरी रात आम के मोर वृष्टि जल से गिर पड़े हैं तुम्हारे पैरों पर। पूरी रात स्वप्न विसर्जन जोड़ की लहर तोड़ चली दिल नदी का पतवार। पूरी रात तुम और मैं कोई नहीं और दीप जलता घर का सलब। पूरी रात भांज खोलकर देख लिया बहुत कुछ मोहर बहुत सारे। पूरी रात नशे नशे में कैसे बीती प्रकाश और अंधकार का पहर। पूरी रात तूफान उठा होठों पर तुम्हारे वृष्टि के बूंदे टपाटप। पूरी रात सीने में तेरे डुबकी लगा देख लिया सात सागर। धन्यवाद।